कौन मोटका कैंडी बंदर मुंह छुचुंदर दोगला पाठा रे हमर घर से भागली ने त बासी घर के बोलली तोर मुख में मारबो रे पाठा मां गे 5G नेट एकदम 5G ছুটিয়ে লাল করে দেব নোংরামি বার করে দেব করুক তো বিশ্ব ভারতে করুক তো মালদাতে ছুটিয়ে লাল করে দেব নোংরা আগা বাইরে না গে ओ छौड़ा बेसी बांग्ला में बात बोलबी ना तोर मुख में ढुकी जाबो तो 8 दिन नहीं बराबर पाठा हां गे तू जे हमरा मुख में ढुकबी तो पैखाना बाथरूम कहां करबी तोर मुख में रे तोर मुख में अच्छे अरे तू बाहर आ ए छौड़ा एक रस बेसी बोलबी की करबो जानाई की करबी दुनिया में जेठा नहीं करबो ओइटा काम करबो की करबी तोर लाराम जगह चिबा के खा लेबो बोल तो है दादा ई चमनिया के भाषा बोले का डिसिप्लिन छ बोले आ की चिबाबी तू हम्मा खराब होल पड़ी रे छौड़ा हमरा भाषा खराब नहीं होतो तू अच्छा करे भाषा बोल तोर जीभा चिबा के खाबो साला हम भी ओइ दे सोची चलियो जीभा चिबा खा तो हम भी किन्ना खाबो तू बाहर आ जाय छियो थाम अरे बिगड़ल छौ तोहर चैनी छौड़ा अरे बिगड़ल छौ तोहर चैनी छौड़ा अरे गांव की हम नगीन छी अरे हमरा बाड़ी में के नहीं जानै छै डीजे वाला के माल जी आगे किन्नरे तेरा बक्सा में के भर दोगे मोटका कैंडी पाठा बंदर मुआ छुचु ई छौड़ा थम आयो ये चुप ले रे हां डब्बा सुन ही नहीं हां रेडी चुप ले रे ऐ सुन तू ना देख हम ही ना देख आ तो सुन बात हलो की শাসন নাই इबे नहीं हंसबो जो हंस कता हंसबो हां তোর মাও কি কিয়া শাস্তি হবে बात बोले दिगा ऐ सुन अगे मां की बोलबो जाने हमरा दुख देखी ना इतना दुख हमरा दुख देखी तोर की होतो जाने हमरा दुख देखी के टोला समाज का आदमी कुछ नहीं होतो तोरा की होतो जाने हमरा दुख देखी तोर हम শাস্তি হবে थाम के हम दांत लगियो थाम अरे दांत लगियो छुटा दांत कने छुटाबो की ना छुटाबो सिका पहले तब दांत लगबी हम पहले सिका दे तब दांत लगबी देख दांत जगह लगबो कि ना हां चिप पे अच्छा लग जल्दी लाइट कैमरा एक्शन ছুটিয়ে লাল করে দেব নোংরামি বার করে দেব उन्ना दांत छुटाई था तू ये तो बोल ले तू तो हमरा भेज का कर देबे ऐ छौड़ा सुन बात हलो की सुन बात में तोर की दुख हलो बोल दे हम की दुख हो जाना मां सुन हां आगे दाई मां हां
তোর ভাতটা হলো ভাতটা দেখ দেখ তোরা ভাতটা যদি না হলো তুই এক কাম করবি ভাতটা নাই হলো কিন্তু একটা জিনিস হলো ভাতা আর কাঠ ভাতটা দেখ তোর ভাতটা হতো কি করবি বলতো কি ব্লক में যাবি আর আধার লিংক করবি अच्छा ये बात सुन मैं दुख बोलियो अरे जाता का चमनिया नाम हमर मोनिया अरे जाता का चमनिया नाम हमर मोनिया अरे दाई माँ कर रही छे घड़ी खाड़ी से भैया ही दाई माँ कर रही छे घड़ी खाड़ी इस्मा के हाँ गे 20 ब्रेक 30 ब्रेक माने तू बोलबी फिर 30 ब्रेक मारबी अरे के बात की बोलो जाने अरे बड़ा बरस में शादी भेल तेरा बरस में कौना भेल अरे बड़ा बरस में शादी भेल तेरा बरस में कौना भेल अरे ताई माँ का रही छे गाड़ी गाड़ी से भैया ताई माँ का रही छे गाड़ी गाड़ी थामने नहीं काम आ बंडो आगे हाँ गे हाँ दुख बोलबी तो डीजे बजा के दुख बोलबी एक बात बना सुनी के ना की हलो एक बात बना सुनी के तोर दांती लगलो हां ए बार तोर फीट लग जाए मां के फीट हां हलो हमरा की हलो की न करी शरीर सुख हो जाना अरे बछड़ी बछड़ी चिंगरा भीले हमर पट सब लीठी गीले अरे बछड़ी बछड़ी चिंगरा भीले चिंगरा सब लटपटिया गीले अरे दाई माँ का रही छे गाड़ी गाड़ी से भैया दाई माँ का रही छे गाड़ी गाड़ी हाँ गे हाँ एकदम बच्चा रे बच्चा हाँ अगे मां के बच्चा ठीक है छाऊ ऐसो तो किती लाल हरबी आई सुन नहीं जो सुन नहीं नहीं किन्ना बगा का मागे नहीं सुन ए नहीं सुन हमर पोटली कोई ओकरा में खजाना है आई बेर हिनिया आलियो देख बात हलो की हां तोरा लेके जाबो मांगी देख तू कहां लेके जाबी हमरा तोर सने जिन्ना सेटिंग के व्यवस्था करी छै हां सेटिंग वाला आबा गाली दे तो फिर तू कहां लेके जाबी हमरा देख कहां लेके जाबो हो हां साला भूल ही गेलियो हां ते लेके जाबो भाषा ठीक कर आई बेर लग जाबो एकदम ई बे लेके चले जाबी कहां बोलता मथुरा कानपुर कहां बोल कहां लेके जाओगे कहां लेके जाबी अबे ई हुआ में कहां ई पटवा खेत मागे मागे मुंडी छरका पाठा तू पटवा खेत लेके जाबी हमरा मागे ई दुनिया में मुख दिखा नहीं पावे बे इना मागे मां ना तू खराब करे सोच देख तू गरीब बोले का गाड़ी माने गरीब हां हां तोर काम हलो की रोजगार करे का रोजगार तो कन्या चंगना होता हम हमरा पटवा खेत के ले जाओ बोलतो हमरा खेत के पटवा भरी गए तो कट्टी दे दे कोई वास्ता सुन बोल उन्ना नहीं की बोलो हो की हां ई मन में गिर गेलो मन में गिर गेलो हां ईटा गिरलो पत्थर पता नहीं बात के बात जल्दी बोल बात का हलो की बोल तोरा लेके जाबो कहां लेके जाबी फिर वही लेके जाओ कहां लेके जाओगे कहां लेके जाओ
नहीं अभी जुग अच्छा नहीं सुन बात हलो की जल्दी बोल हो तो की होतो चंगड़ा केकरा तो वो तो लोग का नहीं तोरा नहीं हम वो तो नहीं केकरा होतो हमरा नहीं तोरा होतो यार होतो तो देरी नहीं कर असुविधा हो जाता साला हम बेटा चंगड़ा फिर हमरा नहीं केकरा हां केकरा होतो रानी माई का ए छौड़ा रानी माई के दांत टूट गेले मुख सुखी गेले ओकरा चेंगड़ा होतो हां बुढ़िया वैसे में चेंगड़ा होतो रे माने नहीं होता 60 पैसा की बचल 22 गलो चेंगड़ा होतो रे साइड पे हां ओटा किति गाछ बोलतो आम के गाछ ओकरा 22 कत्ता होता 90 हां देख एकरा में कत्ता रकम 20 दै छौ टेल्टन 20 उड़िया पोटा बोली के तो आम खल्ली हां वही रकम देख गाछ का जत्ता 22 हो जाओ हां हाल देला नहीं छोड़तो अच्छा ई बात तो जाबो ठीक हम आखनी ना डिजिटल चमनिया हो गेली डिजिटल यू इंग्लिश बोल छो हम लोग कंटा भेड़ी जाई अच्छा सुन बोल तू जल्दी करे मोटरसाइकिल लिया मोटरसाइकिल नहीं मोटरसाइकिल हां ओइटा लेके आ जल्दी लेके चल हमरा चमनिया नीला करी छौ मोटरसाइकिल इस बाप रे बुलेट जल्दी ले चल पहले हो रे ना दादा तोर मोटरसाइकिल के कपार में ABCD रे जो आए छोरा दूसरा चमनिया खोज ले जो ये नहीं यार मोटरसाइकिल बाप जीवन में चला ली तू हां नहीं बात होलो की होलो बात अब ये ऑन यो स्टार्ट करी कर चला लगी तेल से थोड़े तेल से देखो हमरा साया के भीतरी में तेल छ तू तो हमरा डिक्की के ऊपर में चढ़ी बैठ तो हम ना बैठा रे हम मोटरसाइकिल में हम बैठ गेलियो तोरा डिक्की राव ना की राव हम की ना बोलबो टैंक फुल टैंक तेल नहीं हमरा की कौन गाड़ी छ बोल TVS चापा चापी ना ए चापी अच्छा ले जल्दी मार 1 मिनट हेलमेट लगा दे ना पगला हां स्टार्ट मार दे छी हेलमेट नहीं पड़बो तो फिर पुलिस धरे तोरा हेलमेट हमरा हेलमेट कहां में আছে हां हमरा हेलमेट कहां में আছে अरे देखिए एक 1 मिनट इस ट्रैफिक मैंने चलून उल्टा पलटा ले तो तू गिर भी कि नहीं तोरे माथा पेचका हो तो ठीक छाओ हां हां बाप रे तोरा केना लगी बॉबी दे बॉल चालू कर हो जा मानो तूनी गाड़ी चापली तूनी भी गोसारी हो तुमी नो तूनी पैसेंजर আমি কোচি কাচার ড্রাইভার
আমায় বেশি হিলে না দেবে তুমি মজা পেয়ে গাড়ি ধীরে চালাবে না তুই মজা পেয়ে গাড়ি ধীরে চালাবে না তুমি গাড়ি চলে তুলবে গোসারি আমার মোহন তুমি গাড়ি চলে তুলবে গোসারি বলো রানীমা। পারি না মা আমায় ধরে নিয়েছিল মা কষ্ট বেদনে আর থাকতে পারি না মা তাই মা কখন আসবে মা এত বিলম্ব হয়ে গেলে এখন আসতে পারে না কেন মা তাই মা কখন আসবে মা এত বিলম্ব হয়ে গেলে এখনই এলো না তাই মা পারি না মা जल्दी चले छोड़ा কি হলো গে सुनिक जा सुनिक जा एक बात बोलबो काने काने बोलियो हम एक बात बोलबो बाप जीवन में गाड़ी चला ले नहीं हां ना एलपी चलाल छी एलपी चला ले मला गोल वाला हैंडल धरला है तू सुन तोर शरीर में गुद्दा छल बोले हमरा हड्डी बचलो जल्दी जल्दी लिख पैसा लिखना पैसा पैसा हिन्ना हिन्ना इधर जल्दी धर जल्दी धर जल्दी धर पड़ी ना मां ए छोड़ा पेशेंट में की होला देख पेशेंट हिन्ना नहीं हुन्ना हुन्ना धर जल्दी धर जल्दी धर जल्दी धर फटा दाइमा इसे डाक्टरी हल्ले असली माता फोड़ी मरी जो एक में माथा पड़ी मरी जाबो ए छोड़ा पेशेंट कोई नहीं पेशेंट हिन्ना नहीं हुन्ना 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 जो हुन्ना दाइमा इसे दाइमा আর পারি না পশু বেদনা আমি থাকতে মা मां के हे ব্যথা করে মা এই হাটা পেশেন্ট খুব যন্ত্রণা করে এই আমার রানীমাকে দেখতে পাচ্ছ? अच्छा आई थाम तू बेटी चंगना हो जा बेटा चंगना हम देखे दे देख तो हम बेटा चंगड़ा ओए पाठा बेटा चंगना होगा भीतर में की करे यार साला हमरा देख भाई करता कर देवे आया सुन हां की हलो बोल तो तू बाहर जो देख ले क्या बात बोल जा बाहर जा हां देख ले बोल लगा मोटका कंडी पाटा बाप जीवन में हमरा बता हमरा नहीं मार के माऊ के मारी रात के बाड़ी और बला होए गेছে हे चला तेरी दादागिरी ए छौड़ा व्यापार खराब हो गलो हमरा से नहीं होता कना हम नहीं पारबो की हलो 102 में फोन करे एम्बुलेंस आ तो नहीं आ तो हां नहीं आ तो कना एम्बुलेंस बुकिंग जा अच्छा सुन एक बात सुन हाँ, बोल। एक बात सुन पेट में बच्चा ना गलती गेलो घुड़ी गेलो घुरी गेलो हां ये काम कर की इ ना गोरदा लावानी के घुरा ले नहीं पेट में बच्चा गट्ठी गेलो कच्ची गेलो हां ये काम कर की करबो कोदाली ले तो ठोकरी निकाल ले तू जो
कोदारी लेके खुकरी गुरा हम जाइयो ना गे जिन्ना पावे काई देना गे ते तोर काम हम पारबो बोल अच्छा ई बात आई सुन हम जेटा बोलबो सेटा सुनबी हां जेटा बोलबे सेटा सुनबी हां हां बोल हां त तू भर मार बाहर में दौड़ी जाओ करवा दे हम बाहर बात तू भीतर ना ए दौड़ी जो करवा दे क्या करवाते धर्मा जुग ना फॉर्चून अच्छा सुन भूल गए सुनी जा आरली पत्ता नहीं आरली पत्ता हां हते भूल गए सुन बांस का चोंच लगा सुन देख एक के बेर में बोल दे बांस का चोंच बांस का चोस हते भूल गए सुन इन्नया मांगी इन्नया थाम ले रे और कपाल में ये भी सीडी कियाला लेका भी जो हमने लेका भी तो भाग जो ढालो एक के बेर में बोल बांस का चोंच लगा चलो बांस का चोस हते भूल गए मेन जनी सुनिंग जो एकरा की करबो गे दांत में देगा चिबा खा देबा सुन हां एक के बेर बोल हां सूतो शुद्ध हां फिर अच्छा लगी सूतन बोले पाटा आगे के पल्ला पर ले गए मां सुन हां एक के बेर बोल हां जो हाथ नहीं लेके जाओ हां हां दौड़ी जाओ हे भीतर ले चल चलो मां जल्दी भीतर ले चल ए छौड़ा सिपाही बोल बेटा चंगना हो तो की करबी जाना है की करबो थरिया बजाबी अच्छा अरे बेटी चंगना होले की करबी जाना है की करबो मोती की सूती रहबी मूर्ति का सूती रहबो हां हट बजा अबे और थोड़ा भाई और थोड़ा और आगे की बजाओ थरिया बजा थरिया नहीं आगे चुप नहीं चुप ना मारी देबो की हलो चुप ले की हलो रे की हलो देख ले की हलो चंगड़ा तुम्हें बेटा चंगना व्यापार জানাই না মারছো কেন তাই মাকে? ছেলে হয় জমা ছেলে হয় আচ্ছা আমার তেল লাগা দেবো সুন্দর করে তেল লাগিয়ে দাও, মন্ত্র পড়ে দাও যেন আমার সন্তানকে কেউ নজর না দেয়। करवा तेल लिख ले अच्छा ठीक अरे चंदा सी प्यारी नहीं नो की तारी रास दुलारो सो जाओ रे सो जा चंदा सी प्यारी नहीं नो की तारी चंदा
खुदा से प्यारी नैनों की तारे रात दुलारो सो जाओ रे सो जा। छोटा सा मुन्ना मेरी स्कूल जाएगा, छोटा सा मुन्ना मेरी स्कूल जाएगा, पढ़ लिख के मुन्ना मेरी बड़ा होगा मुन्ना बड़ा होगा। রানী এই যে তোমার সন্তান, দাও মা, আজকে আমার সন্তানের ষষ্ঠী পুজো মা। আজকের নিশি তোমাকে সতীকাগারে তোমাকে সারা রাত্রি জেগে থাকতে হবে। বেশ তাই হবে। হ্যাঁ মা। তাই তাই আমি হচ্ছি স্বর্গপুরীর বিধাতা। এই জগতে যে কোনো জীবের জন্ম নিলে তার কপালে আমি লিখন লিখি। তাই চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের বাড়িতে একখানা পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি ধীরে ধীরে ষষ্ঠীর ঘরে প্রবেশ করে বিধাতা হয়ে তার কপালে আমি লিখন লিখব। এই চোর 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 চোর। আমি চোর নই গো। তাহলে তুমি কে? আমায় তুমি চিনতে পারছো না? আমি স্বর্গপুরীর হচ্ছে বিধাতা। স্বর্গের বিধাতা? হ্যাঁ। ওগো বিধাতা ঠাকুর, সর্বপ্রথমে তবু চরণে মর্পণ না। আশীর্বাদ করি তুমি তোমার এই জীবনে সুখীময় হয়। কিন্তু কেন এসেছো তুমি? শোনো, আমি বিধাতা আছি এই জগতে যে কোনো প্রাণীর জন্ম নিলে তার কপালে আমি লিখন লিখি। কোথায় যাবে তুমি? হ্যাঁ। আজ নিশিতে এই ছোট ছোট শিশুটার লড়াতে লেখন লিখবে, তাই না? হ্যাঁ। আমি যে যেতে দেব না, যেতে দেব না। আমি তোমার ওই রাজগৃহী, আমি ধাত্রী মা, সকলের মা। আমি সংসারের ব্যথা বুঝতে পারি। আমি যেতে দেব না তোমার, যেতে দেব না আমি তোমার। শোনো, আমার কাজ হচ্ছে বিধাতার লেখন লেখা। আমি লিখে আবার পুনরায় চলে যাবো। ওগো ভগবান, হ্যাঁ। যখন এসেছো এই রাজগৃহী, কিন্তু একটি শর্তে আমি তোমায় যেতে দিই। বলো। যা যা শিশুটার লড়াতে লেখন লিখবে আমার কাছে তোমায় বলে যেতে হবে। প্রথমে লিখবো তবে তো বলবো। প্রথমে লিখি তারপর সত্য বলবো। করো। হ্যাঁ, সত্য করলাম বলে দেবো। এসো তাহলে। এই তো আমি প্রবেশ করেছি ষষ্ঠীর ঘরে। কি সুন্দর বালক ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি লেখন লিখবো। বিধাতালি খিল কপালে একই বালা ভাগে ফলে একই বালা ভাগে রলে কালো। সোনার রূপসীর সনে বিয়ে হবে পূর্ণিমার রাত্রে, বাসরেতে মরিবে যে তুমি। সোনার রূপসীর সঙ্গে বিয়ে হবে পূর্ণিমা রাতে, বাসরেতে মরিবে তুমি। বেহুলা শুনিত ভিতরে
মান্দাসে করে এসে যাবে দুরন্ত সাগরে। বেহুলা সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে হবে পূর্ণিমা রাত্রি, বাসরেতে মরিবে তুমি। বেহুলা সুন্দরী কোলার মান্দাসে করে ভেসে যাবে দুরন্ত সাগরে। আর 6 মাসের পথ বাণী ভাসিবে সাগরে জলে, ভেসে ভেসে যাবে দেবতা নগরে। ছয়পাতের পদবালি ভাসিবে সাগরে, ভেসে ভেসে যাবে দেবতা নগরে। এবারে কি হবে? দেবতা নগরে গিয়ে দেবগণকে জয় করে, পূর্ণ রূপে ফিরিয়া যে পাবে। দেবতা নগরে গিয়ে দেবগণকে নিত্যে জয় করে পূর্ণরূপে ফিরে পাবে। জগত জীবন কবি বন্দে মাম নশা দেবী। মায়েরা সবাই অনুধ্বনি দেবে। প্রেমানন্দে দিবেন ইউলার ঘরে। তাই বায়ের কপালে লেখা লিখেছি, এবার আমার দায়ের মধ্যে থেকে চুপি চুপি করে আমি বেরিয়ে যাই। ও গোবিন্দ ঠাকুর, হ্যাঁ, কথা দিয়েছিলে আমার শিশুটার লড়াতে যা যা লেখন লাগবে আমার কাছে তুমি বলে যাবে। কি লেখন লিখেছো তুমি? আমায় বলতে হবে। ঠিক আছে, বলবো। তাহলে আমারও শর্ত আছে। কি শর্ত? আমি তোমাকে যা বলবো, তুমি আর আমি ছাড়া যদি 3 জন জানতে পারে, তাহলে তোমার এই দেহ শিলায় পরিণত হবে। সে কি কি বললে ঠাকুর তুমি? কি বললে? এই বাক্য যদি আমি কার মুখমণ্ডল হইতো, কারণ করে যদি আমি বলি আমি কি শিলায় পরিণত হব? শিলায় পড়ে নয় তুমি মারা যাবে। যদি উপরবেলায় কৃপা থাকে আমি শিলায় যদি পরিণত হয় আমি তাই মেনে নিতে পারি, কিন্তু আমি সেই বাক্য আমি শ্রবণ করতে তাহলে শোনো, আমি তোমায় চুপি চুপি করি না বলো। শুনলে? কি বললি? মুছে ফেলো তোমার লেখন, মুছে ফেলো। বিধাতার লেখন কোনদিন বৃথা হবে না। আমি যা বললাম তা সত্যি সত্যি হবে। ভগবান, কি তোমার লীলা ভগবান, কি তোমার লীলা। এর পূর্বে এক এক করে 6 সন্তান এই রাজগৃহে জন্ম নিল, কিঞ্চিত সময়ের জন্য সেবা নিভিয়ে গেল, পুরো নয় সেই আলোকিত হয়ে উঠলো এই রাজগৃহ। কিঞ্চিত সময়ের মধ্যে সেবা নিভিয়ে যাবে। না 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 না, আর আমি বিলম্ব করবো না, আর আমি বিলম্ব করবো না। রানীমা, রানীমা, নিশি প্রভাত হয়েছে রানীমা। ঠাকুমা, আমার সন্তানের চমকে কেন উঠেছে মা? বলো না জানে না রানীমা, আমি কিছু বলতে পারি না। নিশি প্রভাত হয়েছে, আমি তাহলে আসি রানীমা। ঠাকুমা, তুমি কাঁদছো কেন? এই দুঃখের নয়ন জল নয় গো, এই দুঃখের নয়ন জল নয়। কি হয়েছে ঠাকুমা? এর পূর্বেই তোমার এক এক করে 6 সন্তান হয়েছিল, সেই সন্তানে আমি এসেছিলাম,
সেই সন্তান ইহলোক থেকে পরলোকে গেছে গমন করে। কিন্তু একটি কথা বলতে পারি, পুরোনায় সে আবার আসছে তোমার কাছে এসেছে। রানীমা, আমি যাই, কিন্তু যাবার পূর্বে একটি কথা বলে যাই রানীমা। এমন কি কথা ধাত্রী? তোমার ছোট্ট খোকাটাকে হে ধাত্রী মা, লেখাপড়া করিয়ে ভালো মতো শিক্ষা দীক্ষা দিবে, কিন্তু তোমার শিশুটাকে কোনোদিন দেবে না শুভ পরিণয়।